सुप्रभात पिलामाने सुप्रभात सार केमिति अछ भल अछु आपण भल अछि आज आमे जवाहर नवोदय प्रवेशिका परीक्षा रो किछि गणित करिबा तेबे एई गणित गुड़िक कार करुछि ना पोल स्टार पब्लिकेशन रु करुचे भारी उपादेय बहीटी आ प्रश्न मध्य परीक्षा उपयोगी तेबे मु कहबी ये बही को व्यवहार कर बारंबार अभ्यास कर तेबे जाई तमे माने कौन नवोदय पाइबार बहुत संभावना अच्छी तेबे आस आज आम 61 नंबर आरंभ करिबा मन रहा 61 नंबर टी एमिति डियासिली काटिले प्रस्तुत होइतिबा निम्न त्रिकोण गुड़ी को लक्ष्य कर ए करिबा कौन लक्ष्य करिबा ना गोटे त्रिभुज करिबा को आमको केतोटा काठी दरकार पड़छि तीनोटी दुईटी करिबा को 5 3 5 तीनोटी करिबा को 7 चारोटी करिबा को 9 एई बरी केतोटी काठी आमूलर 10टी त्रिभुज थिबा आकृति तैयारी करिबा को हेले आमको केते डियासिली काठी आवश्यक पड़िबो ना 4 को जदि न प्रति क्षेत्र रे 2 2 बढ़ जाउची 3 नेक्स्ट 5 नेक्स्ट 7 नेक्स्ट 9 नेक्स्ट so this is fast 3 1 2 3 4 so let's 5 is equal to 11 right 6 how many 13 7 15 8 17 9 19 10 is equal to 21 how many sticks 21 sticks. we will need 21 sticks to make or draw a 10 sided triangle right 10 triangle 10 triangles in a figure 10 triangles okay done could understand now let's गोटे 62 नंबर 62 गोटे संख्यार से संख्यार अंक मानकर जोगफल वियोग कले तार परिमाण कहा द्वारा विभाज्य दिस वन फॉर एग्जांपल लेट्स टेक 57 कम another number that is 64 another 86 then 92 okay now it is made up of 2 digits, it is made up of 2 digits, it is made up of 2 digits, it is made up of 2 digits. So let's calculate the sum of these numbers. So 5 plus 7 is equal to what? 12, you know, right? So 57 minus 12 is equal to 545 okay next 64 60 plus 4 in 64 this number is equal to 10 64 minus 10 is equal to how many 54 next 86 8 plus 6 is equal to how many 14 you know 86 minus 14 is equal to 72 okay then 92 that is 9 plus 2 okay is equal to how many 11 92 minus 11 is equal to 81 so this is 45 this is 54 this is 72 this is 81 all are divided by 9
Could you understand? 45 divided by 9, that is 9 5 the. 54 is divided by 9, that is 9 6 the. 72 9 8 the. 81 9 9 the. Could you understand? So it is the right answer is, what is the right answer? 9. Right answer is the 9. Okay. Could you understand or not? Done. Now let's move to the which number? Number 8. 8 प्रथम 4टी गुण नियोग. Actually it is wrong. This is not a गुण नियोग. This is गुणितक. गुणितक. गुणितक multiples. गुण नियोग means factor. गुणितक means multiple. So the first 4 multiples of 8 is equal to 8 1 the 8. Right. Next 8 2 the how many? 16. 8 3 the 24. 8 4 the 32. 2 plus 4 is 6, 6 plus 6 is 12, 12 plus 8 is 20, 0 and 2. 3 plus 2 is 5, 5 plus 2 is 7, 7 plus 1 is 8. So answer is 80. Which is correct? Number 3 is correct. Could you understand? Now let's move Dora here. दत्त आकृतिर क्षेत्रफल केते? Its area is asked. क्षेत्रफल means you know area. Its area is asked. This is okay. Next here is yes. Then here is right. This is 12 cm. 12 cm. This is 12 cm. 12 cm. This is 4. This is 4. Right? So we are asked to calculate its area. So area is equal to the area of the square plus area of the two triangles. Right? So area of the square is equal to area of the square, right, plus square plus area of the triangles, right? Could you understand? That is area बाहु स्क्वायर प्लस 1/2 भूमि उच्चता बेस इंटू हाइट इंटू 2 दीटा. This is the area of one triangle and the two triangles are into 2, right? So let's do it. बाहु 12 into 12. This is the area of what? Square plus half भूमि 2 cancel b into h is equal to 144 plus b into h. b is equal how many? 4 into h is equal how many? This is h. Could you understand? This is h. So 12 is equal to 144 plus 48 is equal to 192 cm square. Right? Which is correct? This number 3 is correct. Okay? Next one is, how did I say? Next one is, which one? This is, yes, we shall do it. गोटे रेलगाड़ी घंटा को 60 किमी
ବେଗରେ ଅପରାହ୍ନ 1:45 ଘଣ୍ଟେ 45 ମିନିଟରେ ଷ୍ଟେସନ ଛାଡ଼ିଲା। କେଉଁ ସମୟରେ ଏହା 165 କିଲୋମିଟର ଅତିକ୍ରମ କରିବ? ମନେ ରହିଲା? କ'ଣ କହିଲା? ସିଏ କହୁଛି ସ୍ପିଡ୍ ଇଜ୍ ଗିଭେନ୍ ଏସ୍ ଇଜୁଆଲ୍ ହାଉ ମେନି 60 60. কিমি per hour has distance d is equal to 165 km, right? Time is equal to, you know, d upon s is equal to 165 upon how many? 60. 60 is divided by 5 and it is also divided by 5 because there is 5 in one's place. So 5 12 da or 12 5 da or 5 3 da 5 3 da 36 3 11 da 3 4 da, that is 11 upon 4 is equal to 4 2 da 8. 11 minus 8 is equal to 3. 3 is not divided by 4, so 3 upon 4. So 2 hours, hour 3 4 5 minutes means into 60 divided by 15 is equal to 45. 45, that is 2 hour 45 minutes. Okay, 2 hour 45 minutes. He will take 2 hours and 45 minutes to complete the journey. So starting time is 1:45. Time taken is equal to 2:45. So total 5 5 10 0 here 1 4 4 8 plus 1 is equal to 9 plus 3. So 90 minute means 90 minutes 1 hour 30 minutes, so 4:30. So that is अपराह्न 4:30. Number 3 is correct. Which is number 65? Number 3 is correct. Okay, right? Now let's move to the next sum, that is 66. Okay, what did I say? ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ତାହାର ପରିସୀମା ସହ ସମାନ ତାହାର ଗୋଟିଏ ବାହୁର ଲମ୍ବ ସେମିରେ କେତେ ହେବ? ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ବାହୁ ସ୍କୋୟାର ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 4 ବାହୁ. This is area, କ୍ଷେତ୍ରଫଳ. This is ପରିସୀମା, right? So bahu square means implies that bahu into bahu is equal to 4 bahu. This is LH, left hand side, this is right hand side, and then you know bahu cancelled, that implies that bahu is equal to 4. Could understand? Answer is 4 semi. Which number? 3 number, right? ବୁଝିପାରିଲ ନା ଧୀରେ ରହିଛ? ନେକ୍ସଟ, এইটা তো আমি 67টা ভুল ଅଛି, we will not do it. Next 68, এইটা ହେବ 12 ଜଣ ପୁରୁଷ କିମ୍ବା ନାହିଁ କିମ୍ବା 12 ଜଣ ପୁରୁଷ 15 ଜଣ ମହିଳା 24 ଦିନରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ 8 ପୁରୁଷ ଓ 8 ମହିଳା କେତେ ଦିନରେ କରିବା? ଆମେ ସବୁ ଗୋଟେ କରିଦେବା, ଆଗେ ତ ସବୁ ପୁରୁଷ କରିଦେବା, ନହେଲେ ସବୁ ମହିଳା କରିଦେବା ବୋଲେ ଆମକୁ ଧରା ପଡ଼ିଯିବ। ହେଲେ ଆମର ଦେଇଛି 15 ମହିଳା 12 ପୁରୁଷ ଇଜୁଆଲ୍ 15 ମହିଳା 12 men is equal to 15 women, right? So 1 man is equal ବା ପୁରୁଷ, ଏକ ପୁରୁଷ ଇଜୁଆଲ୍ 15 upon 2 ମହିଳା. Therefore 8 ପୁରୁଷ ଇଜୁଆଲ୍ 8 ପୁରୁଷ ଇଜୁଆଲ୍ ଟୁ 15 upon 12 into 8. 4 2 the 4 3 the
3 5 इज इक्वल टू 10 वुमेन महिला राइट 8 जन पुरुष माने केते 8 महिला हैला तो केते हैला 8 पुरुष इज इक्वल टू केते 10 प्लस 8 महिला इज इक्वल टू 18 महिला 18 महिला केते दिन रे करिवे कामटी को राइट ये 8 पुरुष माने 10 महिला को होइछे ये 10 ये 8 मोट केते महिला हैला 8 जन पुरुष आउ 8 जन महिला माने हैला 18 जन महिला केमिति कैलकुलेट कले 8 जन पुरुष इज इक्वल टू 10 जन तो आम ये 18 जन महिला केते दिन करेंगे वी विल कैलकुलेट राइट सो महिला को देखीदेवा महिला कौन कर देख ना 15 जन महिला राइट 15 जन महिला केते दिन रे करंती 24 दिन रे करम एटा दिस इज महिला 24 दिन रे करंती एक कार्य राइट मन रहला तो 15 महिला एक दिन रे करिवो केते कार्य 24 दिन कोठे गोटे दिन कम कार्य करिए ना इट इज 121/24 एक महिला राइट एक दिन रे करिवो 15 जन जदि एति अंश करछन एक जन हेले आउरी कम अंश करिवे तो 1/24 * 15 राइट तेबे 18 आनिथिले मन रख 8 जन महिला 8 जन पुरुष माने आम 18 आनिथिले ना नहीं कि आनले ना 8 जन पुरुष इज इक्वल टू 10 जन महिला 10 या 8 18 सो 18 जन महिला करिवे 1/24 * 15 ऊपर 18 राइट सो 6 चौकु 6 तिरिकी 3 5 इज इक्वल टू 1/20 दैट मीन्स आमर कौन हम ना 8 जन पुरुष बा 8 जन पुरुष बा 10 जन महिला एटा म प्लस 8 जन म करिवे केते दिन रे एक गोटे दिन रे करछन 1/20 अंश हेले 20 दिन रे करिवे राइट आंसर इज के हाउ मेनी 20 दिन 68 इज 2 मार्क इट हाउ मेनी 20 days right next one is just 1 minute we shall do it yes दत्त अंशपूर्ण ग्राफ रे संयुक्ता गोटे वर्षर प्रथम 5टी मासर करिଥିବା संचय दर्शा जायछि से संचित यस एठे करिଥିବା प्रथम 5 मासर अर्थ 950 टका 5 मासरे करिछि मोट केते 950 टका मोट संचय मोट संचय राइट फेब्रुआरी और मार्च मासर संचय समान थिले से फेब्रुआरी मासरे केते संचय करछे देखिबा जनवरी फेब्रुआरी मार्च अप्रैल मे मन रहला कि हेले सी कौन करछि ना आमर सी कर देछि एला को नंबरटा 69 सो समुदाय संयुक्तार 5 मास संचय 950 फेब्रुआरी मार्च मास संचय इजलु आम कि करिया ना ये जो 5 मासरू जनवरी अप्रैल आउ मे मासटा फेड़ी देले आमर पलि आसियो फेब्रुआरी आ मार्च मास संचय पलि आसियो फेब राइट प्लस मार्च इक्वल टू मोट संचय 950 माइनस कोड़ा जनवरी प्लस ये सेटले अप्रैल प्लस मे राइट तो मास संचय केते तो आम देखिदा एडारू केते कर देछि ना जनवरी संचय अप्रैल संचय ओ संचय रो फेड़ा जाइछि केते केते फेड़ा जाइछि ना आम देखिबा एडे देछि क्वेश्चन देछि
तो असंपूर्ण ग्राफ ये देछि हाँ देख जनवरी केते संचय करछि को 180 जनवरी मझिरे अच्छी 260 मझिरे अच्छे 180 तो 950 माइनस जनवरी 180 प्लस एप्रिल दिस इज एप्रिल एप्रिल केते 120 80 बिटवीन 100 है नेक्स्ट मे केते 180 राइट इजुअल हाउ मेनी 950 माइनस 180 180 360 प्लस 100 इजुअल 460 0 minus 0 equal to 0 5 minus 6 equal to we can't subtract it we will borrow from next place here 9 we will take 1 the remainder 8 it will become 15 15 minus 6 is equal to 9 and 8 minus 4 is equal to 4 49 this is the total saving up for 2 months February and March so let's divide it 490 what did I say 490 divided by 2 is equal to 2 to the 4 2 4 the 8 9 minus 8 is 1 is 10 2 5 the 25 so February saving is March saving could understand so this is the saving of February 1 say February masare kete sanjay she saved how many 245 in February this is number 1 is correct right next gotiye macha thiba tanki what did I say गोटे माछ थिबा टांकी रे 45 लिटर जल धरता है जदि से टांकी 45% पूर्ण थाए दैट इज मीन्स 4/9 कुड अंडरस्टैंड 4 टांकी पूर्ण अंश 4 into 45 is equal to how many 9 5 that is equal to 20 liter राइट एवं से 2/5 अंश बाहर कर जाए 20 2 into 2/5 काटदेवा इजल हाउ मेनी 5 4 दा 8 लिटर काटदेले 20 माइनस 8 इजल के 12 लिटर बुझल नहीं 12 लिटर करागला टांकी आवश्यक जल केते पड़ो ना आमको दरकार पड़ा 45 मोट धरती 45 फेड़ान 12 इजल आउ के दरकार 33 लिटर मन रहा द राइट आंसर इज व्हाट 33 ओके मन रहा सी पचार गोटे माछ अगेन लेट्स दिस इज इम्पोर्टेंट राइट गोटे माछ थिबा टांकी रे 85 लिटर जल धरे मोट पानी रोचे 85 लिटर टांकी रे 45 राइट एवं से नहीं जदि से टांकी 4/9 अंश पूर्ण अच्छी आर टांकी 4/9 अंश पूर्ण अच्छी माने आम 45 into 4/9 करदे आर पूर्ण अच्छी तो केते 5 इजल 20 लिटर अच्छे धरुची के 45 लिटर बाट अच्छी के 20 लिटर अच्छा ये 20 लिटर पुणी आम 2/5 काटिदेबा 20 into 2/5 इजल 5 चौकू 8 लिटर बाहर करदे कौटू 20 लिटर 8 लिटर का 12 लिटर आउ केते लिटर भर्ती कले टांकी पूर्ण हम कि ना टांकी पूर्ण होगा 45 लिटर दरकार 12 लिटर अच्छी आउ केते भर्ती करिया फेर देले तो 5 minus 2 इजल 3 30 लिटर आम आ भर्ती करिया पड़ो 33 राइट ओके दिस इज द आंसर
एंड विथ दिस आमे आजिर गणित शिक्षा समाप्त करवा पुणी आसंता काली देखा हब सेतबेले जाए शुभ विदाय धन्यवाद। धन्यवाद।